मैं हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ बस में वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरा। আব্দুর রহমান। আমার নাম মুবাসসির। মুবাশির। আমার নাম আলামিন। আলামিন। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, তোমরা তিনজন খেলার নিয়ম জানো তো না? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, বাঁশি মারার সাথে সাথে যে তিনটা নিয়ে আসতে পারবে তাই সে দিতে হবে প্রথম। में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है